প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাতির দলের মুখে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক বৃদ্ধ। জখম বৃদ্ধের নাম নরবাহাদুর ছেত্রী, নকশালবাড়ির দক্ষিণ রথখোলার বাসিন্দা। সোমবার ভোরে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের কালীডাঙ্গা এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বের হন নরবাহাদুর ছেত্রী। সেই সময় ঝাড়ুজোতের জঙ্গল থেকে টুকরিয়াছাড় জঙ্গলে যাচ্ছিল একটি হাতির দল। সেই হাতির দলের মুখে পড়ে গুরুতর আহত হন বৃদ্ধ। পরে হাতির গর্জন শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে জখম বৃদ্ধকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। আজকে ভোর 5টার দিকে ঝাড়ুজোত থেকে 13টা গণেশ ঠাকুর এই দিকে ফরেস্টে মানে পানি ট্যাঙ্কির সাইডে ফরেস্ট, এই ফরেস্টে ক্রসিং হতে ছিল এবং ভোরবেলা রথখোলা একটা নেপালি লোক, উনি পার ডে মর্নিং করে, মর্নিংয়ে এদিকে আসছিল। আসার পর গণেশ ঠাকুর ওনাকে মারে। মারার পর আমরা 3-4 জন ছিলাম, ওনাকে গাড়িতে উঠাই দিই। আর এই জায়গায় আর আগেও একটা গণেশ ঠাকুর ডেট করে দিয়েছে, হাতির সামনে পড়ছে। আর ওনাকে মানে কান দিয়ে রক্ত, মুখ দিয়ে রক্ত, কোমরে ব্যথা লাগছে, পাগুলো চাটকা হয়ে গেছে, হাতগুলো চাটকা হয়ে গেছে। তারপর লাস্টে ভোরবেলা একটা টোটোতে উঠাই দিই। এখন হাসপাতালে আছে, এখন কোন অবস্থায় আছে বলতে পারবো না। আর এটা তো খড়িবাড়ি থানা। এই গ্রামের নাম বলা হয় কালীডাঙ্গা। না, উনি যখন ডেট হয় তখন দুইবার পুরো চিকড়াইছে হাতি, এত সাউন্ড হচ্ছে, আশপাশ গ্রামের লোকও শুনতে পাচ্ছে। লাস্টে এই ফরেস্টে পার হয়, মানে পূবে থেকে পশ্চিমে চলে যায় হাতি। এই বিষয়ে কার্শিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, ভোর রাতে হাতির করিডোরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি করিডোরে অন্ধকারে ঘোরাফেরা না করার বার্তা দেন তিনি। ঘটনার পর মাইকিং করে ফের মানুষকে সতর্ক করছেন বনকর্মীরা। जुआ बच गया है अभी तो, मतलब वो तो बहुत सीरियसली इंजर्ड है। अब उसको वॉच में रखा गया है, हमारा स्टाफ उसको 24 आवर वहाँ पे हॉस्पिटल में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वाले में ले गए हैं। तो अभी उसका वो चल रहा है मेडिकल वगैरह। तो सुबह 5:30 बजे ये लोग तो वॉक पे निकलते हैं, वॉक पे आती 5:30 बजे उसको मार दिया, सड़क पे ही वो गिर गया, तो उसको तो काट कर दिया। और आप अपने न्यूज के थ्रू ये भी डालिए कि सुबह भी और शाम को होते समय कोई ऐसे घूमे ना, वो अकेले घूम रहे थे, वॉक पे निकले। हाथी के एरिया में वॉक पे निकलोगे तो जान को खतरा है ना। नमस्कार, कांस्टेंट डिवीजन टुकड़ेदार रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप सभी को अनुरोध किया जा रहा है। हम लोग का टुकड़ेदार फॉरेस्ट में अभी सबसे मेन हाथी है, सावधान से रहिए। सुबह सुबह जॉगिंग वॉक पे ना जाए आप लोग। अभी सुबह सुबह हाथी क्रॉसिंग करता है, आप लोग सुबह सुबह जंगल तरफ ना जाए, सुबह सुबह वॉक पे ना निकले। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आप लोग जंगल तरफ ना जाए। अभी जंगल में जंगली हाथी बहुत है। आप सभी से बार बार अनुरोध है, आप लोग आसपास जंगल जो साफ रखे। रात का टाइम पे आप लोग निकलते समय टॉर्च लेके निकले। आप लोग का गांव तरफ अगर हाथी आने से हम लोग का रॉथखोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप लोग जोगाजोग कीजिए। नमस्कार।